Έλαβα 5 προτάσεις ψηφίσματος για την περάτωση αυτής της συζήτησης. Η συζήτηση έληξε. Η ψηφοφορία θα διεξαχθεί σήμερα. Η επόμενη συζήτηση αφορά την Κούβα και συγκεκριμένα την περίπτωση του Ζωζέ Ντανιέλ Φερέρ. Θα ήθελα επίσης να σας υπενθυμίσω και πάλι ότι υπάρχει δυνατότητα να υποβάλλετε έτοιμα για να σας δοθεί ο λόγος με τη διαδικασία του Catch the Eye ή τη διαδικασία της ερώτησης με γαλάζια κάρτα, χρησιμοποιώντας τόσο τη συνήθη διαδικασία όσο και το ηλεκτρονικό σύστημα. Οι σχετικές οδηγίες είναι διαθέσιμες και στην είσοδο του ημικυκλίου. Πρώτος έχει το λόγο ο κύριος Λόπες Τζιλ για 2 λεπτά εκ των συντακτών. Me han hecho de todo, 1000 torturas y violencia, me han encadenado de pies y manos, me han puesto al sol 15 días en una celda llena de mosquitos y fría en la madrugada, riesgo de neumonía. Mi vida corre grave peligro, si no se mueven, muero. Estas palabras las escribió en una carta José Daniel Ferrer, quien logró burlar a sus carceleros para hacerla llegar a su mujer. Que se escuchen también hoy en el Parlamento Europeo palabras solicitando auxilio de ese hombre que lleva más de una década sufriendo en manos del castrismo por causa de su activismo por los derechos humanos. El caso del señor Ferrer es estremecedor, pero como el suyo, hay centenares de casos más de prisioneros políticos de conciencia y miles de presos precriminales bien documentados por el grupo independiente The Cuban Prisoners Defenders. Torturas, violencia policial contra la sociedad civil, expatriaciones forzosas, persecución política, arrestos arbitrarios y encarcelamiento de activistas, periodistas y defensores de derechos humanos son crímenes a la orden del día en esa Cuba cometidos por sus autoridades. Debemos exigir la liberación inmediata de José Daniel Ferrer y los muchos otros que sufren violaciones en sus derechos humanos conforme al acuerdo de diálogo político y cooperación que mantiene la Unión Europea con el gobierno cubano. Acuerdo que, por cierto, no ha tenido repercusión positiva para la población civil cubana. Además, además de la resolución, pediremos al nuevo alto representante que tenga en cuenta la posición de este Parlamento en sus diálogos con las autoridades cubanas y solicite la entrada de nuestro Parlamento a Cuba. Σας ευχαριστώ. Το λόγο έχει ο κύριος Τέρτς για 1 λεπτό. Y buenos días, muchas gracias, presidente. Hoy vamos a votar aquí una resolución sobre Cuba, sobre José Daniel Ferrer, que es un preso político, uno de los muchos presos políticos que hay en una de las dictaduras más crueles existentes hoy en día, y que, sin embargo, es una dictadura a la cual este Parlamento y, sobre todo, la Unión Europea y la Comisión están tratando realmente con un trato que no merece. Así fue con el acuerdo de diálogo y cooperación que se firmó en contra de todas aquellas voces que decían, que recordaban que las concesiones a una dictadura que no hace concesiones, que siempre declara que ellos siguen en lo que tienen, que van a seguir como un partido único, que van a seguir con la dictadura comunista y que nadie espere cambios al respecto, es realmente una cooperación para reafirmar esa dictadura. Esa dictadura que se ha lanzado una aventura expansionista por todo el continente, que en este momento está en Venezuela llevando una de las más monstruosas dictaduras también, que ha sumido al país más rico de Iberoamérica en el hambre, en la desesperación y en el terror. Una dictadura que está desestabilizando con Venezuela las democracias existentes en la región. Frente a eso, yo espero que haya en este Parlamento, que haya dignidad, en este Parlamento para votar esa resolución para la libertad de Ferrer y para la libertad de Cuba. Σας ευχαριστώ πολύ. Το λόγο έχει ο κύριος Σάντσες για 1 λεπτό. Sí, gracias, señor presidente. Sí, gracias, señor presidente. El Grupo Socialista ha mostrado en la negociación y quiere reiterar ahora su preocupación por el caso de Ferrer.
Reclamamos su liberación inmediata porque entendemos que su detención ha sido arbitraria y las condiciones de su prisión no son aceptables. Ninguna diferencia por ese lado. Pero sí nos separamos de la instrumentalización de este lamentable caso de derechos humanos, que es el sentido de estas urgencias, para cuestionar, como hace la resolución en su mayor parte de su contenido, el actual marco de relaciones Unión Europea-Cuba. El acuerdo de diálogo político era una reivindicación de los estériles 20 años de aislamiento en la que nos volveríamos a alinear con la peor versión de la política americana sobre Cuba, la que está sancionando a empresas europeas que están actuando allí. El actual marco, con sus diálogos formalizados sobre derechos humanos, nos da más capacidad de influencia y de presión y es más útil en general y para casos como este de Ferrer. El compromiso crítico con Cuba es nuestro modelo. Gracias. Σας ευχαριστώ. Το λόγο έχει ο κύριος Πινέντα, εκ των συντακτών επίσης, για 1 λεπτό. Gracias, presidente. La derecha y la extrema derecha siguen sin aceptar que la infame posición común del señor Aznar ya se acabó e insisten en hacer de mayordomo del señor Trump. Y para eso no dudan en plantearnos fantasías como las que acabamos de escuchar recientemente aquí. Hoy nos traen un texto en el que instrumentalizan la detención y el proceso judicial con todas las garantías de un delincuente acusado de secuestro y con un largo historial de delitos machistas, incluido palizas a su exmujer embarazada de 36 semanas. En Cuba, la oposición actúa con total normalidad. Donde sí es perseguida, reprimida, detenida y a veces asesinada es en países amigos, como Colombia, Ecuador, Chile y desde el golpe de Estado en Bolivia. No van a encontrar ustedes imágenes de la policía cubana reprimiendo a manifestantes opositores, como si las vemos a diario en esas democracias ejemplares. Las acusaciones sobre la presunta intervención de Cuba en otros países de América Latina son simplemente ridículas. La única intervención que hace Cuba en otros países, y no solo de Latinoamérica, son con tropas de maestros y médicos, no como hace Estados Unidos en Irak, Siria y Libia, que eso parece preocuparle bien poco a los autores de este texto. Asúmanlo, Cuba existe. Sigan a la Unión Europea en esto, respeten y apoyen una relación entre iguales con el pueblo cubano de una vez. Sean simplemente demócratas. Σας ευχαριστώ, κύριε Πινέδα. Το λόγο έχει η κυρία Χαραντσόβα για 1 λεπτό. Gracias, presidente. José Daniel Ferrer fue detenido arbitrariamente y debe ser liberado ya. Si bien este debate es sobre el caso del señor Ferrer, el suyo no es más que uno de los muchos ejemplos de graves violaciones de los derechos humanos que siguen ocurriendo en Cuba. El señor Ferrer es uno de 127 presos políticos que se conocen actualmente. Presos de un país que ha firmado un acuerdo con la Unión Europea que contiene como elemento central al respecto de los derechos humanos y la defensa de la democracia. En 2017, esta Cámara consintió al acuerdo con Cuba con la condición de que contribuirá a mejorar los derechos humanos y las condiciones de vida de todos los cubanos. 2 años después, esa condición no se está cumpliendo. Es hora de que la Unión Europea se pronuncie abiertamente. Cuba no está cumpliendo el acuerdo. Por lo tanto, no nos queda más remedio que tomar acción sin más demora dentro del marco del acuerdo. Gracias. Περνάμε στον κύκλο των ομιλητών εκ μέρους των πολιτικών ομάδων. Για την ομάδα του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, το λόγο έχει για 1 λεπτό ο κύριος Zdechovský. Vážený pane předsedající, vážená paní vysoká představitelko Evropské unie, případ Joseho Daniela Ferrera ukazuje na to, že komunistická Kuba se v životě nevypořádá s tím, ze zátěží svojí minulosti. Místo toho, aby se otevřela a aby vedla dialog s opozicí a s těmi, kdo ji kritizují, tak ukazuje to, že musí zavírat a znovu mučit ty, kteří bojují za svobodu a demokracii.
Já jsem měl možnost Joseho Daniela Ferrera navštívit v Santiagu de Cuba. A měl jsem možnost s ním hovořit opakovaně. A myslím si, že to není žádný terorista, jak nám tady vysvětlují některé kubánské a prokubánské síly v tomto parlamentu. Je to prostě člověk, který chce žít v demokratické zemi. Je to člověk, který svou zemi miluje. Člověk, který by za ní dýchal. Člověk, který se narodil a chce tam umřít. A člověk, který respektuje všechny věci, které respektujeme my v Evropské unii. Proto volám, abyste, paní komisařko, využila svých vztahů s kubánským režimem a tlačila na jeho okamžité propuštění. Σας ευχαριστώ. Για την ομάδα των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών, το λόγο έχει η κυρία Αρένα για 1 λεπτό. Merci. José Daniel Ferrer se trouve aujourd'hui dans un état de santé qui est déplorable et sans accès aux soins de santé après avoir été arrêté depuis le 1er octobre dernier. Il est victime d'abus à Cuba de la part des autorités depuis plus de 10 ans à cause de ses actions politiques qu'il mène pacifiquement. Ce n'est pas le seul dans ce cas. Environ 120 journalistes, défenseurs des droits humains et dissidents pacifiques sont emprisonnés aujourd'hui à Cuba. Le 28 octobre dernier, Armando Sosa Fortuny, le prisonnier ayant été détenu le plus longtemps, trouvait d'ailleurs la mort en prison après 43 années d'emprisonnement. Selon les normes internationales relatives aux droits humains, José Daniel Ferrer, ainsi que tous les autres prisonniers, ont le droit de connaître les raisons de leur détention, ainsi que d'avoir accès à un procès équitable. J'appelle donc les autorités cubaines à respecter ces lois internationales et à mettre fin aux attaques constantes contre les personnes qui exercent leur liberté d'expression. Pour ce faire, il est impératif que le gouvernement cubain garantisse cette liberté de presse, d'association et de manifestation. Nous les invitons donc à respecter les standards internationaux définis dans la charte et les déclarations et instruments internationaux dont le pays est signataire, notamment aussi l'accord de dialogue politique dont vous faisiez référence, Madame la haute représentante, de coopération avec l'Union européenne, qui impose le respect des droits de l'homme. Merci. Σας ευχαριστώ. Για την ομάδα Renew Europe, το λόγο έχει ο κύριος Νάρτ για 1 λεπτό. Gracias, señor presidente, y mi respeto para usted, señora Mogherini. En 2016, la Unión Europea firmó un tratado con Cuba que tiene como su componente esencial y condicionante el respeto a los derechos humanos, a la democracia. Este Parlamento, en su resolución de julio de 2017, lo condicionó aprobando una cláusula de suspensión. Hoy Cuba tiene más de 100 prisioneros políticos y miles de detenciones arbitrarias. José Daniel Ferrer no es una brutal anécdota, es una categoría que demuestra que nada ha cambiado en Cuba, que sigue siendo el régimen totalitario de la dinastía Castro. Y quiero recordar que la economía en Cuba no son los paladares turísticos, sino el complejo político-militar de Gaesa, dirigido por un exyerno de Raúl Castro. Todo queda en familia. La Unión Europea no puede seguir cerrando los ojos a la realidad. Si primamos el negocio o la ética, seamos coherentes. Eliminemos los artículos que no queremos cumplir. Reconozcamos que nuestro norte está en aquel pareado del poeta Quevedo. Poderoso caballero es don Tinero. Σας ευχαριστώ. Για την ομάδα Ταυτότητας και Δημοκρατίας, το λόγο έχει ο κύριος Ρέλ για 1 λεπτό. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Der Anführer der kubanischen Demokratiebewegung, José Daniel Ferrer, ist seit dem 1. Oktober inhaftiert. Widerrechtlich. Höchstwahrscheinlich wird er gefoltert. Und was unternimmt die EU? Wir gucken zu. Also ich finde das scheinheilig. Bei ähnlichen Fällen in der jüngsten Vergangenheit in Kambodscha, Nicaragua und dem Iran ist die EU deutlich aktiver gewesen. Und hier gucken wir zu. Also anscheinend sind Menschenrechte bei sozialistischen Diktaturen, bei denen man Kasse machen kann, nicht so wichtig. Denn mir scheint es, darum geht es, ums Kasse machen. Insbesondere die spanische Wirtschaft ist mittlerweile der drittgrößte Partner dieser sozialistischen Diktatur Kuba. Und die Touristen- und die Unternehmen, die Hotelketten verdienen massiv Geld. Hotels, die für die Kubaner verschlossen bleiben, die dürfen da nicht mal rein. Also damit müssen wir endlich Schluss machen. Die Touristikindustrie untersteht übrigens dem Ministerium der revolutionären Streitkräfte. Also das ist bezeichnend. Also die Menschenrechte müssen überall auf der Welt gelten, auch in sozialistischen Diktaturen. Το λόγο έχει ο κύριος Νικολάου Αλαβάνος για 1 λεπτό.
Ο Χωσέ Ντανιέλ Φερέρ, που επιχειρείται με ψήφισμα να αεροποιήσεται, είναι επικεφαλής της αποκαλούμενης Πατριωτικής Ένωσης της Κούβας, δηλαδή της πιο δραστήριας οργάνωσης αντεπαναστατών στη χώρα. Συνελήφθη από τις κουβανικές αρχές μετά από καταγγελία πολίτη ότι μαζί με άλλους 3 ομοειδεάτες του τον ξυλοκόπησαν βαριά με αποτέλεσμα να χρειαστεί νοσηλεία. Τα περί κακοποίησης, ανεπαρκούς ποσότητας τροφής κτλ. Είναι ψέματα που κατασκευάζει η κυβέρνηση των ΗΠΑ και η πρεσβεία του στην Αβάνα με στόχο να εμφανίσει τα ανδρίκελά της σαν θύματα. Ο Φερέρ εξάλλου είναι άλλος ένας περισσότερο αναγνωρίσιμος στα επιτελεία των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής και της Ευρωπαϊκής Ένωσης παρά στη χώρα του και τον κουβανικό λαό. Καταγγέλουμε τη βιομηχανία ευρωενωσιακής κοπής, επιλεκτικής προστασίας δίθεν ακτιβιστών, τις αλακάρτ υποκριτικές ανησυχίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης περί καταπάτησης ανθρωπίνων δικαιωμάτων που αποτελούν γνώριμο εργαλείο για την πιο αποτελεσματική διείσδυση των ευρωπαϊκών μονοπωλίων σε τρίτες χώρες, ιδιαίτερα όταν αυτές οι χώρες δεν έχουν κυβερνήσεις της προτίμησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή κρατών μελών της. Herzlichen Dank. Damit sind wir am Ende der Aussprache und kommen jetzt zu den Spontanwortmeldungen. Ich habe 4 Spontanwortmeldungen. Wir sind gut in der Zeit, sodass ich alle 4 Kolleginnen und Kollegen das Wort erteilen kann. Wir fangen an mit Herrn Kollegen Polčák. 1 Minute. Děkuji, paní předsedkyně. Já bych chtěl samozřejmě odsoudit zadržení a dlení pana José Daniela Ferrera ve vězení na Kubě. Chci žádat jeho propuštění a samozřejmě spravedlivý proces, protože jeho obvinění se zakládá zcela zjevně na chabých základech. My bychom měli vést dialog s kubánskou vládou, proti tomu já nic nemám, ale to neznamená, že budeme zavírat oči před takovýmito případy zjevného porušování lidských práv na Kubě. Není to pouze tento případ, nadále máme dalších více než 100 politických vězňů v kubánských vězeních. Myslím si, že bychom měli toto jednání kubánské vlády jasně odsoudit a žádat ji, aby její kroky byly daleko razantnější, aby se vypořádala se svojí minulostí. Česká republika vždy podporovala kubánské disidenty, já v tomto případě samozřejmě nebudu výjimkou a chci požádat paní vysokou představitelku, aby jednoznačně využila svého vlivu k propuštění nejen pana Ferrery, ale i dalších zadržovaných politických vězňů na Kubě. Děkuji. Vielen Dank. Wir kommen als nächstes zu Herrn Kollegen Wallace. President, Cuba is a shining example of what is possible against all the odds, with the most aggressive and violent power in the world for decades trying to overthrow your government, assassinate your leader and force your country into poverty and instability through sanctions. One of the first victims of the CIA regime change formula, the US State Department wrote in 1960 of its failing campaign against Cuba that a programme of action should make the greatest inroads in denying money and supplies to Cuba, to decrease monetary and real wages, to bring about hunger, desperation and overthrow of government. And sadly, they're still at it. The truth of this, Ferrer was arrested on suspicion of the abduction and hospitalisation of a Cuban citizen. He is a right-wing agitator with a long history of violence, with close ties to the US. But this is really about attacking Cuba. It's about inflicting further economic sanctions, and it's about trying to prevent the normalisation of relations with the US. Thank you. Danke, Herr Kollege Wallace. Als nächstes folgt in der Aussprache Frau Kollegin Pereira. Obrigada, Presidente. Esta resolução constitui deplorável exercício de enumeração de factos falsos e de considerações grotescas que visam criar o contexto para justificar as inqualificáveis propostas de ingerência em assuntos internos de Cuba e de interferência nas decisões do seu povo, numa clara violação do direito internacional e da Carta das Nações Unidas, visando o derrube da Revolução Cubana. É mais um passo para pôr em causa os avanços que foram possíveis na normalização das relações com a assinatura do Acordo de Diálogo e Cooperação entre Cuba e a União Europeia e a ratificação deste pelos Estados-membros, sugerindo mesmo a possibilidade de suspensão de dito acordo.
A resolução omite grosseiramente o criminoso bloqueio que há 60 anos atenta contra Cuba, o seu agravamento, os seus graves prejuízos e consequências, ao mesmo tempo que silencia os avanços e direitos económicos, sociais e culturais que foram alcançados pela Revolução Cubana, bem como a reconhecida política de solidariedade internacional, nomeadamente no campo da saúde, não obstante o bloqueio. Obrigada. Dankeschön, Frau Kollegin. Und wir machen weiter mit Frau Kollegin Dalli. Eine Minute. Thank you, President. I would like to strongly oppose the content and intent of this outrageous motion. Its intent is to undermine and isolate the Cuban government and its people at the behest of the United States against the backdrop of increased hostility being meted out to that magnificent country and its incredibly resilient people. Its content is demonstrably false. Jose Daniel Ferrer is a convicted violent thug awaiting trial for a violent crime. In the pay of the United States, he's had all of his rights respected. And to hear those who have championed US interventionism and supported unelected puppets in Bolivia and Venezuela call Cuban humanitarian aid, medical care, education to its Latin American neighbours interventionism is simply outrageous. I salute the excellent work being done by the Cuban government. I'm glad the Irish government has cordial relations, and despite this motion, they will continue. Dankeschön. Und damit kommen wir zum Abschluss der Debatte zu Frau Kommissarin Mogherini. Sie haben das Wort. Bitte schön. José Daniel Ferrer, the leader of the La Unión Patriótica de Cuba, was arrested on the 1st of October at his home in Santiago de Cuba and has been detained since. He has received visits that have been limited from his family, who have reported that his health is fragile. We have raised the case of José Daniel Ferrer, as well as other cases, with the Cuban authorities, both in Brussels and in Havana, most recently at the level of our head of delegation, who conducted an outreach on this issue to the Cuban Ministry of Foreign Affairs, most recently on the 6th of November. The day after our intervention, his family, including his 3 children, was able to visit him. Let me stress very clearly once again what we have declared many times, that we expect Cuba to respect every citizen's fundamental freedoms and human dignity, including the right to a fair trial. In these years, we have never refrained from raising cases such as the one of Mr. Ferrer, together with our member states, in a coordinated manner and in a very proactive manner. Our engagement with Cuba on human rights is open and frank. We have no taboos. We address these issues at all levels, including at mine, every time that we see the need for doing that, and that is, unfortunately, quite often. We have chosen to engage with Cuba not because we see eye to eye on all issues, but precisely because we don't. And let me say very clearly that I am proud that we have opened a new phase in our relations with Cuba during my mandate. Let me stress this, with the full support of all of our member states, no one excluded, no matter the political orientation of the government in place. I am proud that our political dialogue and cooperation agreement is in place, also because human rights are an essential part of it. And I'm proud of our critical engagement with the Cuban leadership, which gives us the opportunity to strengthen our cooperation, but also to openly address our disagreements and to do something about them. The first formal dialogue we have launched with Cuba under the new agreement was precisely on human rights, because respect for fundamental freedoms and for civil society are essential for us, and are essential to us also because it can only be with the full respect of the space for civil society and human rights that economic development can be sustainable. Only through such critical engagement that we have opened with Cuba, we can accompany the country in its modernisation. This is one of the goals of our agreement, accompanying the country as it reforms its political and economic model, building its economy on more solid foundations, helping Cubans build a country where everyone enjoys the same freedoms and the same rights. Thank you.
Thank you very much.